Mula na 3 ke se Dimor district ra ashi moi 26 years moi modo ka thiste 26 years moi modo ঠিক প্রকাশে এক modo pra nisam hoy aro khali tade modo ekla kham hoy modo lagane aro tamol bi 100 laga khay tade beer to packet idu khai lo chap chap na thake manke mare manke chhagda pore aro man logo piya puta hoy ঈশ্বর বা ঈশা দ্বারা কাম সব তোমার প্রোটেকশে আমি গাও ভাও জাহাজ মিনিস্ট্রিকে জানালে একদম বদমাস আমি বদমাস নিউ মার্কেট সুরবাগে তুমি না লাগে সব তো আমি বদমাস করে বেড়া যাবা আছে এটা তোমার মোলা ফ্রেন্ড লাইন আছে তাই কাম করো ওইলা মোলা কিনা থেকে তখন বলা জানেছে এটা বেশি বদমাস করা থাকার সময় দে বেশি পাপ করার সময় দে মোলা লাইফ তো শেষ হয়ে গেল মোলা লাইফ তো বলা খুশি আছে एक दिन मुरबुला से भी ठीक पूरा एंजॉय कर मुरबुला में इनका प्रदान कर देखे मनो लगा लाइफ भी नहीं जाए मनो देखे में एकदम बिया बड़ी बिया चर्च से लगे 10 लगे 10 से लगे मनो की इसको ब्रे इसको काम कराने हंसी दे मनो लगा भाग उधर लगे एकदम मुला लाइफ में इनका बिया लगा समझ दे सो बड़ी थी नबी ये एक का आवाज पड़ा मुझे उधर पूछे अमी एक बार लगी ना अमी पृथ्वी में थका सब थका दे আমি কথা পাপ নই না রবি বাইবেলে প্রপার 6 ভার্স 16 তে কি লিখিন আছে ইতলা কাম তো সব বিবরণ করছে প্রপার 6 ভার্স 16 তে কি লিখিন আছে ইতলা কাম সব বিবরণ করছে আর জেরেমিয়া 17 ভার্স 10 তে লেখা এটা সব তো মই কই না আমি না খুশি আছে মোরা লাইফ মোরা খুশি আছে বেড়া থাকা সময় দে এই দিন আমি দে মোরা লাইফ রাইট দিন দে ক্যান্সার বিমার ক্যান্সার দোষ দে गाँव पाल जाते सुखी बिचारा है शहर से जाना है ब्रेक करना है कैंसर बीमारी देखिए ये तो कैंसर की क्या उम्मीद वाला है कि खाने से रोशे दवाई जाने की शुरू से भी मेरा कैंसर भाग वाला है तब तो वाला को जैसे भी मेरा कैंसर भाग वाला है कभी भी तो कैंसर से लोगों ने जाने देखिए तब तो वाला को जैसे भी भाग वाला है और वाला काम तो सब मुझे मिला था ब्रेक कुछ मालिश कुछ भी हमें लग मार भाग वाला है क्यों ने शोर का मजा देखिए इतना टाइम समय दे एक था वन फोर डे तुम्हारा मिनिस्टर प्रेसिडेंट तभी एक का फसर एक था एक्से पहले तो फेलोशिप था एक्से अभी इधर तो प्रेसिडेंट रोशे इधर फसर होते अमी जगह ना प्रयोग करते अभी कैंसर रोशे दे अपना गाँव तो कैंसर वैसे इधर पर लाइफ चेंज पर बदली हुई नॉर्मली तो बिया हुई है लाइफ के प्रेम उड़ा मानो लाइफ के ईश्वर को तो बोला मानो चर्च जा मानो चेंज करने का मैं मैंने विश्व फाटिस ना देखे बोली बोला बिखा तो ना बना उसे तो किमान दिन पर फास्टिंग दे कौन लोग उसने 3 days फास्टिंग कर लिया किधर अभी प्रेयर हो रहा बना अभी 3 days फास्टिंग कैसे दे 3 days फास्टिंग चाबी से दे 2 दिन फास्टिंग का 3 दिन संडे दे हीलिंग सर्विस दे सब वाला खराब कर रहे हो दाना बड़ा समय दे एकदम वही वाला मुंह कीरा हाथ ताली मारने शुरू लगा ना वर्ष बड़ा समय दे मला माथा एक का धंधा बिना नीचे दे ऐसे আমি যে কি করেছে আমি না জানে আত্মারা চয়েছে মানে জানা নাই এটা হওয়ার সময় সব জানা পুরা খতম হচ্ছে এটা কষ্ট হয়ে খরা উঠছে আপনার গাঁওতে ক্যান্সার বিমার 70% ভাল করছে সরবরাহ খালি 30% তো চিজ চলে আপনি নিচে লাগা পাঠে না আপনি নিচে লাগা মন ভালো হবো কোন লাগা পাঠনা কোন লাগা ভাষা লাগা কোন লাগা প্রেরণ ভালো হবো 30% আপনি নিচে আপনি ভালো হতে গেল আমি ছাড়িছে আমি লোক গাঁওতে কামাই লাগা শিক্ষা লাগা 30% বেশি নেমে গেল 10 কামাই শুরু হচ্ছে কোন দিন মেলা লাগতে আত্মার হচ্ছে আমি এই দিন রা मुझे लाइफ चेंज करो লাগিব मतली करो লাগিব क्या तो किमान दिन पाप का कुछ किमान इसको लगा इशारे था है अच्छी बात है लाइफ चेंज करो कर अभी ये दिन रा पंडा गुली शुरू से 26 इयर्स या बाप दादा 26 इयर्स मुदु खा दादा एक दिन में छाछे एक दिन में छाछे विश्व में पे एक बार छाले तो तरक्की होई बसे निशा से 26 इयर्स बाद अभी निचो भी कभी दादा एक दिन में वो छाटी से इनर गुना भी ईश्वर लगा के दे खाना गुना ईश्वर वही के तो बोला लाइफ चेंज करो पुण्य करो इधर बड़ा चियल में अभी भाग बुरी बना कोई तो दिन बड़ा अभी ईश्वर के विषय में शुरू से ईश्वर लगा प्रार्थना में शुरू से चर्च के जगह शुरू से मन्ना विषय थे में शुरू से अभी इधर बिना लेकिन अच्छी तरह ईश्वर बात में भाग मुश्किल कर दिया से एक तक अभी अभी के पैसा मंगाने वाले एकदम फ्री बड़ा ईश्वर में कैसे हीलिंग उड़ा करे अभी चियल में ईश्वर ना ऊंचा गुरु बना अभी अच्छी ये खराब बना से यदि अभी को मत दो उनका
কোনো ভাবে আছে নাকি জয় তোমার স্থলে কত ইত্যা হইবে আইবি ইত্যা হলে ফাস্টিং করবি ইত্যা হলে আপনি বিশ্বাসী কি না ঈশ্বর বা আপনি আমাকে মাঝে আছে এটি পৰা মই 2015 পৰা আজি তাক আমি ঈশ্বৰৰ লগতে ঈশ্বৰৰ লগত পাপ শ্বেয়াৰ যাতাক আমি ঈশ্বৰৰ লগতে থাকি আছে লাষ্ট আমি একটা বাইবেল পঢ়ব জাকাৰিয়া 3:7 ঈশ্বৰৰ নামত এইটো কিন্তু একটা বাইবেল ভাৰ্চ মোক দিছে জাকাৰিয়া 3:7 কৈছে আপনি ৰমলা কথা শুনিবি আৰু মই পৰা কি কৈ তো কাম কৰিবি এনেকুৱা অৱশ্যে দেতো মই পৰা আপনিকে আমি লগত চাৰ্জ কৰে আমি লগত পাৰ্টনাৰ কৰে সাৰ্ভিস লগত কাম কৰি দিব আৰু মোৰ লগত থকা এঞ্জেল পৰা প্ৰে প্ৰাৰ্থনা এঞ্জেল প্ৰে হোৱা নিচিনা মই আপোনাৰ প্ৰে শুনি দিব কিনা ঈশ্বৰৰ পৰা দিব গছ মোক দিয়াছ মই দে মই কিটা পাৰ্টনাৰ কৰি শুৰু আছে আমি কিটা ভাল কাম কৰি শুৰু আছে পাপ ৰাস্তা যাওঁ আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি লগতে আলাদা আলাদা নেক্সট কথা শুনা ঠিক আমি निश्चय लगा होगा ना सर्विस की प्रेस करके सम मॉर्निंग टाइम बांधे एक तो प्रेस करके कास्टिंग लगा काम करना ईश्वर का कुछ अपना निजे से होने ईश्वर का उनके फ्री का कैसे हीलिंग हुआ तो लोकल नंबर बने अच्छी सब अगर अंदर बेस होने की वजह से सब ईश्वर का प्रेस करें